তারেক আহাম সবাইকে নমস্কার যতন খুলুমখা তিনি সানুনি যে হজাগ্রি 33 তম মানে খলফেচি থামনি যে হজাগ্রি সামং পান্ডা তিনি পাইথামনি জরা যত ফাইনাই তাকুং কোনো খা কামিয়া ফাইও তিনির যে দায়িত্ব তোনাই রেসপেক্টেড ডিগনিট্রিজ আং क्या क्या के साया समय फक्लाउमा যত যে ফাইনাই চিনি মন্ত্রী তিনিও ट्राइबल मंत्री चिनी आता विकास चिनी EM सोहेल आंफायुं सोहेल देव बर्मा से शुरू खैया चिनी जरा ऑफिसर्स तो ना चिनी आइनी आंफायुं बाबू रंजन रियांग TTADC ने जो तो चिनी BS कुनी प्रेसिडेंट क्या चिनी एक्स तेमु साथ होना फाउंडर चिनी बाबा BS कुनी जे फाउंडर आता फोक में मामा फाइमें चिनी राजेंद्र रियांग एक्स MLA जो तो तुनाई ताकुं को आइनी खा कामया फायो तिनी bo panda ken thang thing yo bo panda ba onai de onya chung jo to organizing committee hoite prepared committee chung wana mu kya tum khe je sa শুধু ওয়াতই কয়েকদিন ধরে শুধু ওয়াতই ইসো সে সামুতাং সাও সামুনস তং থাও সামুতাও সামুনস তং থাও লামাও হারপে যে মাটো তোমা পা হারপে আসলে chung খেমানে যে খেমায়া খুব চিনি কে টেনশন তুমো ঈশ্বর চুনো নাইখলাই হা হয়তো যারা হিন্দু নাইখেবো ক্লোহা খ্রিস্টান নাইখেবো যিশুনো ক্লোহা বুদ্ধিস্ট নাইখেবো যেনে বুদ্ধনো ক্লোহা ক্লোঙের তিন জীব পান্দা কামহা সানিন জরা তিন জরা ওয়াতি ফাইয়া চংজ তো কামখেন তিন মেলা নাইমেহা ব মেলা কাহামং থংথিও চং ক্রেডিট মারি নাই ত্রিপুরা সরকার এবং ডিস্ট্রিক্ট নিচিনি DM চিনি शांति बाजार सब डिविजन ने लाइन डिपार्टमेंट सिने PWD RD डिपार्टमेंट DWS इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वीडियो ब्लॉक के SDM जो तो नांख्रिए से तीनबो पा चुंबो प्रोग्राम सक्सेस खेमायो प्लस सुदो ब्रांग या चोचिनी आरक्षा दफ्तर जरा लॉ आइन नाय ट्रैफिक जिने पुलिस डिपार्टमेंट आं ब्राउन आइन खा कामया फायो मामी के ब्राउन बो चुनो नांख्रि बसे चि चुंबो प्रोग्राम नो जो सक्सेस खेमायो अब मी अंतरे काउबं फसाया माम के चिनि नाहि मुंगले प्रोग्राम से चिनि कल्चर न तुये तियो आइन तियो तोंत्रे चिन कयजना मंत्री EM सं चिनि मंत्री सं काउ सानाय थेथनि साक थारनाय जोंत्रे तइसा खा कलो दे अंतरे काउबं साया जतो नत्रे वाहा आइनी खा हामो शांति बाजार विधानसभा ने जो तो चिनी आइनी रोनी जे तोने न खा कामया फैया नि काउ पाइरे हा जो तो न क्लोहा BS को आयुलाथो सालपाहा बाचाना।